Selamat ngalih hari serta merik tabik bahasa ngagi kita semua bergolong aku Liti Syakila buat Buletin Nukas Iban edisi ngalih hari 29 Mei 2021. Batang berita. Sarawak dekat nyadi negeri keterubah di menua mujur nembuk ke program vaksinasi COVID-19 nasional. Menteri Sains, Teknologi dan Innovation Kemegak Menteri Pengatur Program Immunisation COVID-19 nasional, Hairi Jamaluddin madah ke Sarawak dekat nyapai pemujur nembuk ke program vaccination COVID-19 nasional kena bulan Ogos tu ila. Kenuk kuia Sarawak disadang menerima vaksin penuh ungkup 2.2 juta rakyat. Negeri tu kena ujung bulan Ogos tahun tu lalunya dekat nembuk ke program vaccination COVID-19 nasional negeri tu. Saya juga suka cerita umumkan bahawa pembekalan besar akan bermula pada minggu pertama bulan Jun, di mana penghantaran akan mula dengan skala yang lebih besar. Dan pada minggu pertama bulan Jun kita anggarkan 380,000 dos vaksin akan dihantar ke negeri Sarawak dan akan dihantar pada setiap minggu sehinggalah mencapai 4.4 juta dos pada akhir bulan Ogos. Hairi mansut ke perkaranya beraum pemberita pengurah baum enggau Raban Komiti Khas Immunisation COVID-19 CITF Nasional enggau CITF Negeri Sarawak di Kuching kena hari 5. Nangkan kenyak hari mada bisi 45,000 tucuk vaksin mesti diperjalaikan ninting hari dikena ngelengkas enggau nembuk ke proses vaccinationnya ungkup semua rakyat Sarawak. Ku ia magak pengawak ngelengkas ke proses vaccination di Sarawak endang ungkup guna undang-undang enggau isu pengerai mensia mayu. Sarawak needs to call for its elections within 60 days. That is by law. So with that in mind, there needs to be some form of accelerated vaccinations for the state of Sarawak. Because if the emergency ends on the 1st of August, and that is the indicative time frame of the emergency, then Sarawak will have to have state elections. Now, I don't know if you remember what happened during the Sabah state election. If the state of Sarawak is not fully vaccinated, by the time they have their state elections, then not only the state of Sarawak, but the entire country of Malaysia is at risk of another wave. And we cannot afford that. Kelimpah harinya Airi megak madah kepalan merik vaksin PPV, industri dekat dibuka bapalan industri kilang enggau ladang dikumbai in situ dikena ngemuntang ke Raban pengereja pengawak nerima tucuk vaksin. Kita juga telah bincangkan keperluan untuk membuka PPV industri di kawasan-kawasan perindustrian bagi kawasan-kawasan kilang dan juga PPV industri di kawasan-kawasan perladangan, iaitu untuk pekerja-pekerja ladang. PPV industri ini akan dibuka di in situ ataupun di tempat industri, sama ada di tempat kilang ataupun akan dibuka di tempat perladangan. Berita udah tu. Servis telecounselling andang sebengkah servis tik disediakan upis pengintu pendiau Raban Bangsa JKM dikena mantuk mensia mayu tik teguran runding ketegal pandemik COVID-19 serta berguna kesukung psikologi enggau runding. Menteri Pengintu Pendiau Pengelantang Komuniti Orang Induk Ruang Bilik Enggau Pemansang Anak Mit KWKPK, Datuk Seri Fatimah Abdullah Madah berarti ke penyadi pandemik COVID-19 di negeri tu ke Majak Balat, dia servis sukungnya berguna ngagai sidak tik berguna ke bantu. Ia maksud ke perkaranya beraum pemberita muka servis telecounselling JKMS di Kuching kena hari 5, Datuk Seri Fatimah megak madah servisnya disedia ungkup semua rakyat Sarawak ke dia bermegeri enggam menua pesisir. Mesia mayu tip guna ke servis tu boleh bertelefon nuju pegawai psikologi JKMS dengan lumur 082445710 tau ke talian kasih 15999 tau megak ngisi penerang diri bak Google Form bakal ke ayan tu. Nampung isi berita. Urung RM277,000 geran Projek MIT pemansang menua pesisir MRP diagih ngagai 60 komiti pemansang anggap pengelikun genturung pendiau JKKK di Dun Tanjung Datu. Pegawai Pelilih Lunduk Gustian Durani tik ngari ke Adun Tanjung Datu, Datuk Amar Jamilah Anu udah nyuak ke gerannya bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lunduk kena hari 4.
Ia ngenatai kepesan ari adonnya tik ngasu sidak nguna gerannya angga manah dikena mantu orang tusah bagenturung pendiau diri. Bak pengawaknya megak bisik dia atur kelai nyuak ke pemeri N3 prihatin ngagai 200 asnaf nyerumbak pengerami gawai Dayak ti dekat datai. Terus nampung isi berita. Nadai orang di Pedak bergawat berbeli ke barang bak sebuah kedai besar di Kota Semarahan bakal keayan bak media rama. Tuai Pegawai Penerit Adat Negeri Upis Menteri Dagang dalam menua Anggau Perkara Pengguna KPDN HEP Negeri Sarawak, Morgan Arumugan Madah, nyangka orang bisik saruk perati mendak orang maya berbaris panjai, ketegal teknik ke SOP nyaga takah semita sebenar tamak kedai. Ia madah hasil perati megak sidak tu berbaris panjai laban nita ke SOP natak penyampau orang tik tamak kedai. Bak semengkah penerang media kena hari 5 tu tadi, ia madah maya orang nyau lawan berbeli ke barang dikena ngintu gawai. Pihak megak KPDN HEP dekat berjalan ke atur skim rega maksimum musim pengerami SHMMP hari gawai berengkah 28 Mei nyentuk 3 Jun 2021. Rintai barang ungkup SHMMP Gawai Dayak 2021 bakal ke Ayanto. Bak penerangnya megak KPDN HEP dekat berjalai ke pengawak meresah angga matau kedai kebekawal bak Selampur Sarawak dikena nentu ke orang dagang belak nita ke SHMMP-nya. Barang siapa pedagang tik ditemu ngelanggar aturnya dekat dihukum nita ke Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 serta oleh kena tunggu. Mensia Mayu diperansang ngagak report nyemak bisik medak pedagang ngelanggar atur tu nengah cara madah ngagai. Ngalih ngagai report COVID-19, penyampau kes positif baru COVID-19 di Sarawak agi mengkang 3 angka ianya 658 kes ditemu kena hari 5 ngujung ke semua kes dia tok nambah ngagai 45,436. Nita ke penerang media JPBN Sarawak, hari penyampaunya 401 kes tau ke 57.45% ditemu buat pelilih Sibu, Miri, Enggau Kuching. Pelilih menua bukai teng rekod ke kesnya bakal ke Ayanto. Udahnya bisi 4 kes pemati baru ketegal dirampit COVID-19, ngujung ke penyampau semua kes datuk nambah ngagai 276 iko. Nampung penerangnya mega Upis Pengerai Negeri Sarawak udah ngenukuk ke sitik kluster baru bak pelilih Simunjan dikumbai kluster Tengah Hulu Gedung Simunjan. Udahnya kluster Sungai Gemuan meradong diatuk Punas lalu lagi bisik 85 kluster Benung Rekai. JPBN Sarawak megak ngerintai ke sekedap pemutus bakal ke Ayanto. Nakat tu dulu edisi ngalih hari bergulai aku Leticia Kila ngabala Kru Bulletin. Berita kesila lagi tak dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu kau kita subscribe UKAS channel di YouTube.